दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, एक से नहीं, नो नो, दो से नहीं, नो नो, तीन से नहीं, चार से नहीं। पांच पत्थर जल से उठाकर एक पत्थर से मारा। पांच पत्थर जल से उठाकर एक पत्थर से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया। आपका स्वागत है आज की जीवन चर्च में। आप सब कैसे हो? मुझे विश्वास है कि आप सब आशीषित हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे और बहुत से लोग, बड़े, जवान और बच्चे सुसमाचार को ग्रहण करेंगे और बच्चे। अब हम अपनी आंखों को स्वर्गीय उठाकर आंखों को बंद कर अब हम प्रार्थना करेंगे। कोई बल मुस्लिमान लोगों से कसम का Ombel buscaba anil la voce la voce che cassa mi canta lo scano la cassa mi canta poi bello buscaba anil la voce che cassa mi canta lo scano bello buscaba anil la voce che cassa mi canta lo scano bello buscaba anil la voce poi cassa mi canta lo scano la cassa mi canta poi bello buscaba anil la voce che cassa mi canta lo scano bello buscaba anil la voce poi cassa mi canta lo scano la cassa mi canta Ori bello musicila andi la voce che cassa mi canto scano cassa mi canto Ori bello musicila andi la voce che cassa mi canto scano Ori bello musicila andi la voce che cassa mi canto scano Ori cassa mi canto scano cassa mi canto Ori bello musicila andi la voce che cassa mi canto Ori bello musicila andi la voce che cassa mi canto scano Ori bello musicila andi la voce che cassa mi canto scano cassa mi canto Ori bello musicila andi la voce che cassa mi canto scano Ori cassa mi canto scano Ori bello musicila andi la voce che
Orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan, oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan, oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan, orika sabrikantoshkan. Orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos orika sabrikantoshkan. Oribelebos kilaban dilobos kabos orika sabrikantoshkan. इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा
महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे ला 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 अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह में। आज 5 सितंबर और आज का संदेश है अन्य भाषाओं में बोलो। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 31 वचन। अन्य भाषाओं में बोलना परमेश्वर की हर संतान के लिए एक लाभ है। जब आप अक्सर अन्य भाषाओं में बोलते हैं तब आप परमेश्वर की सामत में चलेंगे। अन्य भाषाओं में बोलना आपके अंदर पवित्र आत्मा को उत्साहित करने में सहायता करता है। ऐसे समयों पर आप महान कामों को करने के लिए निर्भीकता के साथ भरते हैं। जब चेले ऊपर के कमरे में इकट्ठा हुए थे तब वे पवित्र आत्मा के वादे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे ग्रहण किया और पवित्र आत्मा से भर गए तब उन्होंने निर्भीकता के साथ परमेश्वर का वचन सुनाया। अन्य भाषाओं में बोलना आपके लिए यही करता है, यह आपको आत्मा से भरता है। इसीलिए आज से अन्य भाषाओं में बोलने का एक आदत बनाओ। हालेलुया। वचन अध्ययन उसका पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 4 वचन। हालेलुया। अपने आँख बंद कर हाथों को उठाकर मेरे पीछे कह सकते हैं, जैसे ही मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूँ अभिषेक मुझ में उत्साहित होता है। मुझे निर्भीकता के साथ भरते हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा, अपने कोई डर ना कोई फिकर, अपने कोई डर ना कोई फिकर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। ना 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 प्यार
नहीं शैतान कसू कुचला है यीशु नहीं शैतान कसू साथ मेरा यीशु साथ तेरा यीशु साथ मेरा यीशु साथ तेरा अपन कोई डर ना कोई फिकर अपन कोई डर ना कोई फिकर कुचला है यीशु नहीं शैतान कसू कुचला है यीशु नहीं शैतान कसू প্ৰশংসা হোক হালেলুয়া। আপোনালোক কেনে আছে কওক যে মই আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত আৰু আপুনি য'তেই আছে তিনিজন ব্যক্তিক হাই ফাই দি ক'ব পাৰে যে আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হোক। আৰু আপুনি যোৱা দেওবাৰে দেখিলে যে কিদৰে ডাঙৰ মাছে জোনাক শুকান ভূমিত উকলিয়াই দিলে আৰু জোনাই তাৰ পৰা নিনৱে নগৰলৈ গ'ল আৰু তাত গৈ জোনা সকলো লোকসমূহক ক'বলৈ ধৰিলে আৰু শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। সকলোকে ক'বলৈ ধৰিলে মন পালটন কৰা, নিজৰ পাপবোৰ ত্যাগ কৰি বেয়া কৰ্মক এৰি দিয়া। এনেকুৱা নকৰিলে এই নগৰখন অহা 40 দিনত কি হ'ব? নষ্ট হৈ যাব। হালেলুয়া। আৰু 3 দিন তেওঁ সম্পূৰ্ণ নগৰটোত ঘূৰিলে আৰু সকলোকে শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি আছিল। প্ৰত্যেক ব্যক্তি নিনৱে নগৰৰ সকলো ব্যক্তি অৰ্থাৎ সৰু ডাঙৰ সকলোৱে শুভবাৰ্তা শুনিলে আৰু গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁলোকে ধ্যান কৰিলে যে জোনাই কি কৈ আছিল আৰু যেতিয়া এই কথা ৰজাই গম পালে ৰজাৰ কাণত পৰিলে। ৰজাই কি কৰিলে? নিজকে নিজে নম্ৰ কৰি আৰু নিজৰ ৰাজকোট সলকাই চট কাপোৰ পিন্ধি ল'লে আৰু নগৰত ঘোষণা কৰালে যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে কি কৰিব? প্ৰাৰ্থনা আৰু উপবাস। যিকোনো ব্যক্তি হ'ব পাৰে, সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে লগত জীৱ-জন্তু কোনেও নাখায় নবৈ ব্যক্তিয়ে কি কৰিছে? প্ৰাৰ্থনা আৰু উপবাস কৰিছে। সত্য ৰূপত যুঁজাৰু ৰূপত কি কৰিম? প্ৰাৰ্থনা কৰিম। প্ৰত্যেক ব্যক্তি যাতে নগৰটিয়ে কি কৰিব? পাপৰ তাৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু মন পালটন কৰিব। হালেলুয়া। আৰু ঈশ্বৰে যি নগৰক নষ্ট কৰিবলৈ ভাবিছিল সেই ঈশ্বৰৰ মন সলনি হৈ যাওক। হালেলুয়া। সকলো লোকে উপবাস কৰিলে আৰু সকলো চট কাপোৰ পিন্ধি সকলো সৰু ডাঙৰ ব্যক্তিয়ে কি কৰিলে? প্ৰাৰ্থনা আৰু উপবাস কৰিলে। কোনেও নাখায় নবৈ। হালেলুয়া। আৰু ঈশ্বৰে দেখিলে যে নিনৱে নগৰৰ লোকসমূহে কি কৰিলে? পালটন কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ দয়াৰ ভাৱ উৎপন্ন হ'ল। আৰু ঈশ্বৰে যি ভাবিছিল নগৰক নষ্ট কৰিবলৈ ঈশ্বৰে কি কৰিলে? মন সলনি কৰিলে। হালেলুয়া। প্ৰশংসা হোক। আৰু আপুনি দেখিলে যে যেতিয়া আমি শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰোঁ তেতিয়া কি হয়? নিনৱেৰ লোকসমূহে বেয়াৰ পৰা আৰু দুষ্টতা আছিল। ঈশ্বৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত ইমান ক্ৰোধিত আছিল যে তেওঁ তেওঁলোকক নষ্ট কৰি সাৰিছিল। আৰু যেতিয়া তাত শুভবাৰ্তা গ'ল তেতিয়া সকলো বেয়া ব্যক্তিসকল কি কৰিলে? দুষ্ট লোকসকলে কি কৰিলে? শুভবাৰ্তা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি নিজৰ মন পালটন কৰিলে। প্ৰত্যেকে কুকৰ্ম কুপথক ত্যাগ কৰি সম্পূৰ্ণ ৰূপত প্ৰভুত আহিলে। হালেলুয়া। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা। আৰু তেওঁলোকে দেখিলে ঈশ্বৰৰ দয়া কৃপা তেওঁলোকৰ জীৱনত। হালেলুয়া। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এই কাৰণেই আমাক শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰাটো কি হয়? আৱশ্যক হয়। আমি মনে মনে থাকিব নোৱাৰো। হালেলুয়া। আমাক প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ওচৰত শুভবাৰ্তা
লৈ যাব লাগে। ঈশ্বৰৰ বাক্যই কয়, যিকোনোৱে যীশুত বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহ'ব, কিন্তু তেওঁ কি গ্ৰহণ কৰিব? অনন্ত জীৱন। হালেলুয়া, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। যিকোনোৱে শুভবাৰ্তাক লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে শুভবাৰ্তা গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে যীশুক নিজৰ জীৱনত গ্ৰহণ কৰে আৰু অনন্ত জীৱনকো ঈশ্বৰৰ জীৱন কি কৰে? গ্ৰহণ কৰে। অনন্ত জীৱন, যিটো কোনেও নষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াও নষ্ট নহ'ব। হালেলুয়া, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বিশেষ কৰি আমি জানো যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ অহা সময় কি হয়? নিশ্চয় সন্নিকট। আগমন বহুত ওচৰ। আমাক দ্ৰুতভাৱে কামবোৰ কৰিব লাগে। যিদৰে মই আপোনাক সদায় কৈ থাকোঁ, আপুনি য'তেই যাওক সকলোকে ক'ব যে যীশুখ্ৰীষ্টই আপোনাক কি কৰে? প্ৰেম কৰে। যীশুখ্ৰীষ্টই বাট, সত্য আৰু জীৱন হয়। যাৰ ওচৰত পুত্ৰ আছে তাৰ ওচৰত কি আছে? জীৱন আছে। হালেলুয়া। যেতিয়া আমি সিহঁতৰ মাজত শুভবাৰ্তাক লৈ যাওঁ, তেতিয়া কি কৰোঁ? আমি সিহঁতক সুযোগ প্ৰদান কৰোঁ যেন সিহঁতে অনন্ত জীৱনক কি কৰিব পাৰে? গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। হালেলুয়া। যিদৰে জোনাই নিনবে নগৰলৈ গ'ল আৰু তাত শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিলে আৰু সম্পূৰ্ণ নগৰখন সলনি হ'ল। হালেলুয়া। সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো সলনি হ'ল। য'ত 40 দিনৰ পাছত নষ্ট হ'বলৈ আছিল, বাৰ্তাৰ দ্বাৰাই পূৰ্ণৰূপত কি হ'ল? উল্টা হৈ গ'ল, নহয় জানো? ঈশ্বৰে নিজৰ মন সলনি কৰি সমূহে নিজৰ মন পালন কৰে। এইটো কেতিয়া হ'ল? যেতিয়া তাত শুভবাৰ্তা গ'ল। হালেলুয়া। কেতিয়াও নাভাবিব যে নুশুনিব বুলি। যেতিয়া নিনবেৰ দুষ্ট আৰু বেয়া লোকসমূহে শুনিলে আৰু মন পালন কৰিলে, তেতিয়া প্ৰত্যেক শুনিব পাৰে। হালেলুয়া। আপুনি যেতিয়া ক'ব, তেতিয়া কেতিয়াও নাভাবিব যে মই শুনিব। আপুনি কেতিয়াও নাভাবিব যে তেওঁ শুনিব নে নুশুনিব। আমাৰ কাৰ্য হ'ল সিহঁতক কোৱাটো। ঈশ্বৰত বিশ্বাস ৰাখি প্ৰাৰ্থনা কৰক যে কি কৰিব? গ্ৰহণ কৰিব। এইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হয় যে প্ৰত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বৰৰ শুভবাৰ্তা যাওক, প্ৰত্যেক মানুহে ৰক্ষা পাওক। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হয়। যেতিয়া আপুনি শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ কৰে, ঈশ্বৰৰ কাৰ্য কৰে। হালেলুয়া, প্ৰশংসা হয়। কি কৰিব লাগে? সকলোকে ক'ব যে যীশুখ্ৰীষ্টই আপোনাক কি কৰে? প্ৰেম কৰে। ওচৰত পুত্ৰ আছে, ওচৰত জীৱন। যিজনে যীশুখ্ৰীষ্টক নিজৰ প্ৰভু ৰূপত গ্ৰহণ কৰি বিশ্বাস কৰে, তেওঁ কি পাব? অনন্ত জীৱন পাব। কোনেও নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। হালেলুয়া, প্ৰশংসা হওক। যিবোৰ আজি মই ক'লো সেইবিলাক নিশ্চয় কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গক নিশ্চয় ক'ব। হালেলুয়া। কাহিনী এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। হয়, কাহিনী এতিয়াও বাকী আছে। অহা দেওবাৰে আমি আকৌ চাম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस समय घोषणा का मेरे पीछे बोल सकते हैं। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मैं विश्व का प्रकाश हूँ। मैं पृथ्वी का नमक हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारे ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो ये समय है जहाँ पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना प्रभु, अपना दोस्त और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर कर मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिए। इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूँ अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है।
मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बधाई हो, अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो इसका मतलब है कि आप अब से परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा है। और अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, अपना हृदय यीशु को दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं कहती हूँ शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार, कोई कब्जा नहीं है। यीशु मसीह इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। हालेलुया। ये सुरक्षित है और वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपके वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह, आपके आत्मा के द्वारा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय भेंट का है। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम सेंटर में देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो बैंक के डिटेल्स स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात करके आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। ধন্যবাদ পিতৃ ঈশ্বৰ, এই দানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে তেওঁলোকে তুমি যি দিলাই, মই বিশ্বাস কৰিছোঁ এই যিবোৰ দান বৃদ্ধিলৈ গৈছে বুলি পেলাই, আৰু সকলো এইবোৰ দান ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে, ঈশ্বৰ কাৰ্যৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ পিতৃ ঈশ্বৰ। সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত আমি খুজিছোঁ, আমেন। धन्यवाद परमेश्वर। इस भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है राज्य की हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। এতিয়া এই সময় হ'ল আমি মানে যিবোৰ অসুখ আছে আৰু সুস্থতাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। যদি আপোনাৰ মাজত কোনোবা এনেকুৱা এটা অসুস্থ হৈ আছে বা বেমাৰ আজাৰত আছে, এতিয়া এই সময়ত আমি আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। বিশ্বাস কৰক, যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপুনি আৰোগ্য পাব বুলি পেলাই, আৰু ঈশ্বৰৰ যিটো শক্তি সেই আপোনাৰ ওচৰত নামি আহিব, আৰু সেই শক্তি মানে আপোনাক আৰোগ্য দিব। য'তে আপোনাৰ অসুখ আপুনি অনুভৱ কৰিছে তাত এখন হাত ৰাখি পেলাই আৰু এখন হাত স্ক্ৰীনত ৰাখিব, আৰু একেলগে আমাৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে। শাবাৰালাবা ইয়ান্দা কাৰালাবা চিকাৰালাবা সন্ধু কাৰালাবা শাকাৰালাবা ইয়ান্দা কাৰালাবা শান্তাৰালাবা ইয়ান্দাৰালাবা মান্দা কাৰালাবা শিকাৰালাবা শান্দাৰালাবা ইয়ান্দা। ধন্যবাদ পিতৃ, আৰু তুমি ৰজাৰ প্ৰভু তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে যিজনে অসুখত আছে, সকলো বেমাৰ আজাৰ তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ বিষ যিবোৰ আছে সেইবোৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামৰ আজিৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্তি পাব। হালেলুয়া। শান্দাৰালাবা ইয়ান্দা কুৰালাবা শিকাৰালাবা শাহৰা। প্ৰত্যেক এটা শৰীৰৰ অংগ যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত ভালকৈ কাম কৰি যাব। এই বিষবোৰ সকলো মানে আজি এই গুচি যাব প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত। হালেলুয়া। প্ৰভু তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। হালেলুয়া। তোমাৰ এই শক্তি, তোমাৰ এই আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ জীৱনত কাৰ্য কৰে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। হালেলুয়া। ধন্যবাদ পিতৃ। হালেলুয়া। তেওঁলোকে আৰোগ্য পাব বুলি তেওঁলোকে সুস্থতা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত। হালেলুয়া। পবিত্ৰ আত্মা তেওঁলোকৰ শৰীৰ পবিত্ৰ আত্মা মন্দিৰ হয়। কোনো এটা অসুখ তেওঁলোকৰ শৰীৰত থাকিব নালাগে। তেওঁলোকে আজি মানে তেওঁ সুস্থ হয় প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত। হালেলুয়া। ৰিবা শিকাৰালাবা শান্দা কাৰালাবা চিকাৰালাবা শান্দাৰালাবা ইয়ান্দা কাৰালাবা শান্দেৰালা মান্দাৰালাবা ইয়ান্দি। ধন্যবাদ পিতা, ধন্যবাদ প্ৰভু ঈশ্বৰ। হালেলুয়া। ধন্যবাদ। সকলো প্ৰাৰ্থনা আমি প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামৰ পৰা আমি খুজিছোঁ, আমেন, আমেন। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। যদি আপুনি একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, মই বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকে এই আৰোগ্য আপুনি পালেহি বুলি পেলাই। আপুনি আমাৰ ডিটেইল এই আমাৰ স্ক্ৰীনৰ ওপৰত আছে, আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই মোক জনাব পাৰিব। থেংক ইউ এণ্ড গ্ল'জ বেছি। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। আমি কিমান মানে আজি আনন্দ অনুভৱ কৰিলোঁ, গান গালোঁ, নাচ কৰিলোঁ, একশ্যন ছং কৰিলোঁ, ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়িলোঁ, ঘোষণা কৰিলোঁ, আমি শিকিলোঁ আমি কোন হওঁ। আমি ৰজা হওঁ, আমাৰ লগত কি আছে? অধিকাৰ আছে। ৱাও, হালেলুয়া। যেনেকৈ আমি সদায় আপোনাক কৈছোঁহি, আপোনালোকে নিজৰ বন্ধুৰ লগত, পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত মানে ঈশ্বৰৰ বাক্য শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আপুনি যি শিক্ষা পালে সেইটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ লগত একেলগে ফোনত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আৰু দুনাই আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটো দেখিবলৈ পাব, তাৰ কাৰণে বিশ্বাস কৰিছোঁ। আহক আমি একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰি, আপুনি য'তে আছে নিজৰ হাতখন দাঙি পেলাই আমাৰ লগত একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰক। নিজৰ চকুখন মুদি পেলাই হাতখন দাঙি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰক। ধন্যবাদ দিম একেলগে ঈশ্বৰৰ। আজি সকলো বিষয়তে আমি মানে আজি ধন্যবাদ দিম। যিকোনো আমি শিকিলোঁ বা শুনিলোঁ, ঈশ্বৰক আমি ধন্যবাদ দিম।
Shikaralaba sukaralaba shandakaralaba sikaralaba mandaralaba shandaralaba yandakaralaba sikaralaba shikaralaba mandaralaba shandikaralaba mandaralaba shandikaralaba হে পিতৃ মই তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মই প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যিবোৰে এই প্ৰগ্ৰাম আজি চাইছে বা শুনিছে সকলোকে তুমি আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ বুদ্ধি আৰু বুজা শক্তি দিয়া তেওঁলোক জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰা তেওঁলোক যিবোৰ মানে ঈশ্বৰৰ জ্ঞান সকলো জেগাতে তেওঁলোকে বিলাইছে তেওঁলোকক তুমি শক্তি দিয়া প্ৰভু আৰু তেওঁলোকে সেই পৰিৱৰ্তনলৈ আনিছে নিজৰ গাঁও নিজৰ চহৰত তেওঁলোকক তুমি শক্তি দিয়া প্ৰভু হালেলুয়া কাৰণ তেওঁলোকে মই বিশ্বাস কৰি সুৰক্ষিত হৈ আছে সকলো বিষয়তে সকলো বস্তু তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰি যাব আৰু তোমাৰ প্ৰেম আৰু তোমাৰ দয়া তোমাৰ অনুগ্ৰহ তেওঁলোকৰ থাকিব আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবোৰ সুৰক্ষিত হৈ আছে প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত হালেলুয়া শিকাৰালা মান্দাৰ লাগিব তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা তেওঁলোকে তোমাৰ ৰাজ্য আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তোমাৰ মহিমা হওক প্ৰভু সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ হালেলুয়া প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত আমি খুজিছোঁ হালেলুয়া আমেন স্বৰ্গীয় পিতাৰ প্ৰেম আৰু পবিত্ৰ আত্মা সহভাগিতা আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ সেই অনুগ্ৰহ আৰু সেই প্ৰেম সদায় আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামে খুজিছোঁ আমেন সকলো ভাল আৰু কৰুণা আৰু দয়া তেওঁলোকৰ জীৱনত কাৰ্য কৰি যাব আৰু প্ৰত্যেক এটা দিন আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালত আমি নিবাস কৰি থাকিম প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত হালেলুয়া আমেন হালেলুয়া ধন্যবাদ থেংক ইউ অহা দেওবাৰে আকৌ আমি লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই ধন্যবাদ मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.